السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس. امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ کے دل میں اتر جائیں گے. دوستو، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں اس گرمی کے موسم میں ہماری کو ہوسٹ جو ہیں معروف کی طرف. معروف، ویلکم ٹو شوکیس. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے یہ کلر جو ہے نا، یہ کس مناسبت سے پہنے ہوئے ہیں؟ گرمی کی مناسبت سے؟ گرمی کے نہیں، میں نے سوچا تھوڑا سا مکس کلر پہنے جائیں، یعنی کہ کلرفل سا ہو جائیں. دو کلرز میں ہوتی ہوں، آج میں نے کہا مکس ملٹی کلرز کر دیتی ہوں. ملٹی کلر ہو جائیں. لیکن آپ کوئی بات جو ہے نا ہم سراہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا نا اتنے ملٹی بابے یہاں پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں ملٹی کلر اچھا لگتا ہے. بابا جی اب یوں کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے بزرگوں کی طرف، جس میں طیب آپ کو ہم بزرگ نہیں بولیں گے. بالکل شامل ہی نہیں بھائی. ہاں، کیونکہ پچھلی دفعہ جناب ہم نے بزرگ بولا تھا تو بھابھی کی کال آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے بندے کو بزرگ نہیں بولنا. تو ویلکم بابیوز اینڈ جوانز. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بابا جی آج یہ معروف نے بڑا کلر پہنا ہوا ہے، اس پہ کچھ جی میں کامنٹ بنتا ہے؟ وہی سوچ رہا تھا کہ وہ کہتے پتہ نہیں تو بیچاری مارکر لے کے ساری رات لگی رہی، مطلب خود ڈرائنگ کرتی رہی ہے. ڈرائنگ کرتے رہی، بڑے مشکل ہے. کہتے ہیں دیکھو نا، مطلب گرین یلو. اچھا، جو کم کلر ہے آپ کو وہ نظر کیوں آ رہا ہے؟ وہ ریڈ اتنا زیادہ ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے، براؤن بہت زیادہ ہے وہ نہیں نظر آ ریڈ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، براؤن نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے ایک چیز اور نہیں غور کی، اس پہ وہ دیکھو شولڈر پہ کتنی ساری مچھلیاں بنی ہوئی ہیں. ہاں، یہ مچھلیاں وہ ہمارے وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ مچھلیاں بنی ہوئی ہیں. نہیں ویسے did you notice it کہ you have lots of fishes on it؟ اس میں اگر ڈھونڈیں تو اس میں کنٹریز کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. کنٹریز کے نام بھی لکھے ہوئے، کون سی مچھلی کون سی کنٹری میں پائی جاتی ہے؟ نہیں بس ڈفرنٹ کنٹریز کے تو نام ہم نے بھی تو سٹوری ہیں. بنانی ہوتی ہے نا، ہم تو کسی چیز پہ بھی سٹوری بنا دیتے ہیں. بنا لیتے ہیں تو لیکن یہ ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے نا. ہاں جی. عام طور پہ یہ چیز میں نے صرف اور صرف بابا جی میں دیکھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. واہ جی واہ. بابا جی اکثر وہ یلو مطلب وہ ہوائی ٹائپ شرٹیں جو پہن کے آتے ہیں، جب بھی پہن کے آتے ہیں ہماری وہیں اڑ جاتی ہیں. واہ جی واہ جی. رات کو بھی ایک فنکشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو کھلی بڑا اوپن فارم ہاؤس تھا. پچھلے ویک بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ پچھلے ویک. تو میں وہ شرٹ کلرفل اسی طرح کی پہن کے گیا تو مجھے انہوں نے کہا جی ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اوپر کالی جیکٹ پہنا دی. تو میں نے کہا فائدہ کیا اس پارٹی میں آنے کا؟ نہیں لیکن آپ یہ دیکھو، ہم تو ویسے ہی بیٹھے رہے، ٹھیک ہے نا. ایک غزل نائٹ تھی، غزل کیا قوالی نائٹ تھی، تو وہ پہلے کھانا نائٹ رہی، اس کے بعد وہ قوالی میں کنورٹ ہوئی. تو جب بابا جی وہاں پہ شام کو گئے ہمارے ساتھ، پہلے تو ان کو مچھروں نے کافی استعمال کیا کیونکہ it was آؤٹ ڈور، اور اس میں جو بیٹھے ہوئے تھے نا، تو جب لوگوں نے پھر زبردستی جو ہے نا ان پہ کپڑے ڈالنے شروع کر دیے، تو انہوں نے پھر اپنی جیکٹ خود نکالی اور جیکٹ پہن لی. جیکٹ پہن لی. لیکن بابا جی وہ بھی اسی طرح 5-6 کلر، 5-6 کلرز کی جیکٹ، 5-6 کلرز کی نہیں کبھی شرٹ 5-6 کلر کی تھی. تو اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی. اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی شان اور جان ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف ویسے تو معروف کروانے والے تھی بیکاز شی از ویری کلوز ٹو دیم، بٹ میں بہت امپریس ہوا ہوں. آئی واز honestly ویری امپریس بائی آور یوتھ. اور یوتھ جو کر رہی ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی کرام سے جو چیزیں چلتی ہیں، جو لڑی چلتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ دیز آر دا تھنگز جو آپ اپنا جیسے حسن سلوک دکھاؤ، جی ٹھیک ہے، اچھے کام کرو تاکہ آپ کمیونٹی میں جانے جاؤ. جی. اور جب ہماری کمیونٹی میں سے ایسا کچھ کرتا ہے تو پراؤڈلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی کے ہیں اور یہ اچھے کام کر رہے ہیں. جی بالکل. تو میں بیسکلی آپ سب کے ساتھ مل کے ان کو ویلکم کرتا ہوں. ہماری آج کی دونوں مہمان جو کہ ہماری یوتھ ہیں، آنیسٹلی آئی لو مائی یوتھ. ریزن بیہائنڈ اٹ کہ یہ بوڑھے دیکھ کے تو یوتھ پہ بندہ پیار سے مطلب بول سکتا ہے نا. تو جناب ہمارے ساتھ زارا عباس جی ہیں اور ہمارے ساتھ ارم زبیری جی ہیں. تو ویلکم ٹو شوکیس جی. تھینک یو. شکریہ. بات یہ ہے بڑے خوبصورت گیسٹ آپ پکڑتے ہیں، کہاں سے پکڑتے ہیں؟ یہ معروف کی کاوش ہوتی ہے. آنیسٹلی ہمیں جو یہ معروف یہ بچے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں تو دے آر کوائٹ انٹیلیجنٹ اور بڑے پیارے بچے ہیں. ماشاءاللہ اللہ انہیں آپ کی تو خیر رہی تھوڑی سی زندگی گئی ہے لیکن اچھی زندگی لگائے جو ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ ان کے کام بھی بہت، ان کے کام بابا جی کمال کے ہیں. میرا تو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، جیسے آپ کو دیکھ کے الٹی کرنے کو دل نہیں کرتا، ایسے ان بچوں کا کام دیکھ کے تو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. سو اور ایک بڑا مسئلہ ہے یار، یہ آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے نا، یہ میرے کو آگے باقی انگلش بولنی پڑے گی ساری. اچھا. سو
I am sorry if I say something wrong because of course, you are both Canadian-born kind of thing. So I'm not. So I do say sorry if I say something wrong. So let's start with you. Tell me, where was you born? I was born in Pakistan, in Wakent, Pakistan. Wakent, Pakistan. Wow. Wow. Well, is that the base thing or like outside of that base? It's Because ordinance. Wa is the town where army have a base too. Am I right? Ji. So It was in the hospital, the POF hospital. hospital. The- Yeah. Usually, usually that happens. So that was the army hospital. It's an army But hospital. do your family have any background with army or? My grandfather was a civil engineer at Wow. the POF ordnance, the factory there. PUF, like. Yeah. That's good. That's Very good. very good. So how old you was when you came to Canada or when you moved to Canada? मैं 6 साल की थी. Okay, अच्छे से उर्दू भी आती है ठीक है ये काम चलेगा थोड़ी सी उर्दू, बड़ा थोड़ी सी. ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁझे ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ नहीं मेरा तो पसीना सूख रहा था देखो हो गया ना कुछ ठीक ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀ ਨੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼ मी नो इंग्लिश है ना But me no Punjabi. Me no पंजाबी हमें भी नहीं आती फिक्र ना करेंगे नो आई वाज बोर्न इन युगांडा दैट्स व्हाई आई यूजुअली स्पीक युगांडियन लैंग्वेज उसमें क्या बोला जाता है यार युगांडा में क्या बोला जाता है वाले जानते हैं. एनीबॉडी नोज युगांडा में क्या बोला जाता है क्या चीज लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है युगांडा लैंग्वेज युगांडियन बोल देते हैं सो यू वाज ओनली 6 years old when you moved to Canada That's right. और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी थोड़ी उर्दू भूलती चली गई और इंग्लिश लर्न करने लगी Basically. basically Yeah. tell me which one was your favorite cartoon characters back then From Pakistan? no Oh, here when you from moved here when I so moved here. Well, I actually remember Pakistan. you remember Pakistan I do. And PTV. There was PT? like one channel. yeah only that time Only used to one be, yeah channel. Yeah. And it had Sesame Street and also had the Pakistani dramas at night and the news as well. Everything was on that one channel. and it's amazing but you have to watch the time okay 6 o'clock okay that's sesame time Yeah. so okay 9 o'clock that's a news time That's right. so it was awesome so Yeah. do you remember any dramas back then used to be played on a TV PTV I do. There was a character named Kabacha. oh Yeah. Kabacha yeah Beroz Sabzwari was the original name of that character Kabacha वैसे हम बाबा जी को भी बोलते हैं Kabacha because you know Kabacha means Kabacha so बाबा जी भी Kabacha लिखते हैं so you remember a lot about Pakistan I do. Baba ji, do you remember anything about the Pakistan? too much I also stayed in Goa for many years What? Oh. Wow. You was born in Karachi. no I was born in Karachi but Wak and I stayed there for 1 year 1 year? Many years, 1 year. maybe many years, 1 year. or 1 or 2 years maybe सर उन्होंने many month कहना था. many months? हाँ जी. Yeah, 12 months become 1 year. yes So you was there, what was you doing there? No, but- sorry, आपके साथ अंग्रेजी की थे. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋ ਥੇ? मैं ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ जॉब के सिलसिले में गए थे. जी सर तो जॉब मिली कि जॉब ਕੀਤੀ ਮੈਂ लेकिन 1.5 साल ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कितने घरों में जॉब करते थे आप? मतलब सफाई एक ही घर में एक में? हाँ मेरी ड्यूटी थी फिर मैं उस जॉब से तंग आ गया वो मैं जॉब की वो भी वैसे आपसे तंग आ गए थे. जॉब साल की तफसील आपके में साथ आपको बता गुजारना. जॉब की तफसील में बता नहीं सकता लेकिन वॉक एंड एक ऐसी जगह है जिस पे हर बंदा दूसरे पे नजर रखता है Really? यस Army base, huh? यू रिमेंबर दैट टू It मच used to be- इंटेलिजेंस देयर Yes, it was a very small town. या बट हैव यू एवर विजिटेड टेक्सला Yes. टेक्सला इज Beautiful. ब्यूटीफुल Okay, now we're going to go to our second guest. Do I have to English or is it okay? नहीं मैं उर्दू बोल लेती हूँ. आप उर्दू बोलते हो? जी. माशाल्लाह. तो चले जी, हमें ये तो पता है कि जी आपका जन्म कनाडा में हुआ. So you are Canadian born, am I right? जी. So जरा बताएं कि वो गलियां वो चौबारा जहाँ मतलब हुआ था गुजारा. जी मैं यही एक्चुअली मिसिसागा में पैदा हुई थी और यहाँ प्योर रीजन में मैं बड़ी हुई हूँ. मैं पाकिस्तान कभी गई नहीं हूँ तो हमारी रिवर्स स्टोरी है. आप कि पाकिस्तान कभी गए ही मैं गई नहीं हूँ लेकिन मुझे उर्दू आती है मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है. Wow. जी. ब्यूटीफुल. लेकिन ये क्या बात हुई कि आप पाकिस्तान गए ही नहीं? कभी जाना हुआ नहीं. मेरे सारे रिश्तेदार ज़्यादातर यहाँ हैं या अमेरिका में हैं. और फिर मोस्टली ये जो आपकी लैंग्वेज है बेसिकली जो उर्दू माशाल्लाह आप इतनी अच्छी बोल रहे हो सो ये फिर फुफ्फियों ने मासियों ने मतलब सबने सिखा दी होगी थोड़ी थोड़ी ना. जी. जी. सबसे ज्यादा मतलब आप क्रेडिट किसको देती हैं?
اپنے والدین کو والدین کو جی انہوں نے کہا کہ صرف ان کے ساتھ اردو میں بات کی جائے گی تو اس طرح مجھے اردو آ گئی ماشاء اللہ. نو اٹس بیوٹیفل بیوٹیفل. جی یہی اپنے بچوں کو اردو پنجابی سکھانے کا یہی ایک وے ہے, کیونکہ اسکول میں Force باہر them. ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ انگلش بولی جانی ہے. گھر میں بھی آگے جب بچے انگلش بولتے ہیں تو پھر وہ بچے سیکھ نہیں پاتے. آپ کا کہنا؟ یہی بات ہے کہ ان کو اتنی زبانیں آنی چاہیے کہ جہاں بھی جائیں اپنا گزارا کر سکیں. ماشاء اللہ. پنجابی اردو سب. لیکن اردو ہماری کلچر ہے نا. پنجابی بھی ٹھیک ہے. اف یور پیرنٹس آر پنجابی, اف یور پیرنٹس آر سندھی, اف یور پیرنٹس آر بلوچی, دیٹس فائن. یو کین ہیو اٹ ایز اے سیکنڈ لینگویج اور تھرڈ لینگویج وٹ ایور, بٹ اردو از مسٹ. That's what I'll say کہ any پاکستانی بچہ who's born doesn't matter wherever in the world should learn and know how to speak اردو. یار میں اچھے فکرے نہیں بول رہا بڑا آج کل. چنگا, میں کہنا کمال ہو گئی ویسے, خدا دی قسمت ہے آپ پریشان ہیں. I know, میں خود پریشان ہوں, میرے منہ سے کیا نکل گیا. نہیں تسی خالی پریشان نہیں, گیسٹ بھی پریشان ہے کہ واقعی بولن دے نے. وہ پوچھ رہے ہیں انگریزی پوچھ کے بول رہے ہو یا بولی جا رہے ہو؟ اچھا تسی ایک باری تسلی کر لو, وہ پھر میں ادھر مطلب. ہونا آرام ہے تو اگے گل کرو نا. اچھا ہاں مارو, آپ کو بھی اردو آتی ہے؟ حفظ ما تقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکیورٹی ان ایڈوانس. You know what is حفظ ما تقدم? No. Do you know what is حفظ ما تقدم? بھائی حفظ ماتقدم کا مطلب ہے کہ وہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی سیکیورٹی کرو. تو میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے کہ You have done a beautiful job, لیکن وہ بیسیکلی نا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. ان کا ورڈ ٹو ورڈ انگلش ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ سیکیورٹی ان ایڈوانس. بیسیکلی یو گیٹ سیکیور یور سیلف بفور یو ٹیک اے اسٹیپ ٹوورڈز ٹو سم تھنگ اور یو ڈو سم تھنگ اور وٹ ایور. بابا جی آج تالیاں آپ کے لیے بنتی ہیں. معروف آپ تو اسپیشلی تالیاں بجاؤ کیونکہ آپ کو دیکھیں جی, معروف کراچی میں پیدا ہوئی ہیں اور اردو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح انڈیا میں وہ کیا نواب خاندان کہاں ہوتے تھے؟ بھوپال. نہیں بھوپال, ہاں بھوپال کی اردو بھی کمال ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بڑے صاحب انداز اور وہ ہوتے تھے. تو یہ دیکھیں جو ہمارے میں سب سے زیادہ صاحب زبان ہے آف کورس کراچی کے لوگ ہیں. اردو کے ان کو بڑا عبور حاصل ہے. جی, اور اس بچی کو دیکھ لو. بڑی عجیب بات ہے کہ اردو تو پیدا ہوئی تھی پانی پت کے میدان میں. پانی پت کے میدان. جی سر, جب فوجیں اکٹھی ہوتی تھی نا ہاں تو ایک کامن لینگویج چاہیے ہوتی تھی. تو پانی پت کا میدان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا آرمی بیس تھا. یا ٹھیک ہے, پانی پت میں کافی جنگیں ہوئی. جنگیں بھی ہوئی اور وہاں کیمپ اکثر بادشاہوں کے کیمپ لگے رہتے تھے, کیونکہ وہ افغانستان سے کوئی بادشاہ آیا اپنا, ملتے رہتے ہیں بادشاہ. تو وہاں پھر یہ میں ایسے جیسے بادشاہوں کو جانتا ہوں, ملتے رہتے ہیں بادشاہ. اچھا نہیں, میں چلو یہ باتیں چھوڑے, میں اور ٹیکسلا کی بات ان سے پوچھنا. ٹیکسلا, اوکے, he wants to talk to you about the Texla. Let's see what ٹیکسلا happens. میں what is an inspiration for you in ٹیکسلا? ٹیکسلا میں ایک جگہ ہے جو جے سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جی, جڑا والا نہیں, اچھا, اوکے. And it's a Buddhist monastery. Like it used to be a school for Buddhist university. That's right. The largest That's right. university at that time in the Yes. whole world was Texla. That's right. Ancient civilization. So she knows about it. This is اور beautiful. میں حیران ہوں کہ she was کہتی ہے 6 سال کی پاکستان سے آ گئی. But I think Or she you never went back back. often as well. I did. I traveled there. I also volunteered. I would go to Pakistan to volunteer a little bit. So I've spent a little bit of time She there. have spent good time up there as well. Yeah. آپ بھی ٹیکسلا کے بارے میں, کیونکہ آپ بھی موجودہ اور ہڑپا ٹیکسلا ایسے ہی کچھ چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں. ٹیکسلا سے ہی سارے قدیمہ کا پتہ چلا. اور جتنی بھی یونیورسٹیاں آپ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کی, جو اصل یونیورسٹی جو انہوں نے فرمایا کہ ٹیکسلا سب سے پرانی یونیورسٹی تھی اور لوگ وہاں پیدل پہنچتے تھے. جو اسٹوڈنٹ وہاں جاتے تھے ان کو سفر کرنے ہوئے کسی سواری کو اجازت نہیں تھی, اور وہ کوئی اگر چیز مانگتے تھے طالب علم جس گاؤں میں جاتے تھے تو وہ کوئی پکی پکائی چیز نہیں لے سکتے تھے. انہیں آٹا, دال, چاول, چینی وہ لوگ دیتے تھے جو کشکول میں وہ لیتے تھے. پھر وہ پکانا بھی ان کا کام ہوتا تھا. پھر وہ ٹیکسلا پہنچتے تھے, وہاں پڑھتے لکھتے تھے. اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر پیدل واپس ڈھاکہ تک یا آسام تک جاتے تھے. تو یہ ان کی یونیورسٹی ایسی تھی. اٹ واز دی اینشنٹ تھنگ. تو یہ جو بات آپ کو پتہ ہے ماشاء اچھا, اللہ. یہ لفظ جو اینشنٹ ہے نا, ٹیکسلا کو یو کین ناٹ سی این اینشنٹ سٹی. ٹیکسلا از جسٹ آئی تھنک اٹس 2500 years ago.
So it is not an ancient city. It's an old city, abandoned by residents क्योंकि वाटर की वजह से पानी नहीं था तो दरिया सिंध साथ से गुजरता था. But anyhow, आपने ब्रेक पे जाना उसके मैंने बाद जाना है, लेकिन अगर आप मुझे जाने देंगे तो, क्योंकि हम हमेशा उसी वक्त बाबा जी रेस पकड़ते हैं जब बिल्कुल पेट्रोल खत्म हो चुका होता है. दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ऑफ कोर्स मेहमानों को तारफ़ हमने आपसे करवा दिया, लेकिन मेहमानों के कामों का तारफ़ आगे होगा. असल तारफ़ वो है, वो तारफ़ आपको करवाते हैं हम एक ब्रेक के फ़ौरन बाद. ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से. वेलकम बैक टू शोकेस. दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ. वो कहते हैं ना कि गरूर और घमंड रब को पसंद नहीं है. आपको रब जितनी मर्जी ताकत से नवाज दे, हर शेर का सवा शेर होता है. कभी भी उस चीज़ पे घमंड न करो. अगर दौलत आपको अल्लाह बेहिसाब दे देता है तो उस पर गरूर मत करो. अगर ताकत बेहिसाब दे देता है तो उस पर गरूर मत करो. अगर हुस्न बेहिसाब दे देता है तो उस पर गरूर मत करो, क्योंकि बेसिकली झुकना रब को बहुत पसंद है. अल्लाह आपको बहुत दे, जब दे तो जी भर के बांटो. लेकिन पाकिस्तान में कभी कभी गंगा उल्टी बहना शुरू कर देती है. कुछ ऐसे हालात और वाक़यात दरपेश आते हैं कि हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार, आर वी मुस्लिम? क्या हमारे इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं? क्या ये जो हम देख रहे हैं ये हकीकत है? अगर ये हकीकत है तो क्या हम इसको मुसलमान मानें? मुसलमान को एक मिसाल पेश करनी चाहिए. अपने आप को इस तरीके से पेश करो कि लोग पूछें कि इसका किस मजहब से ताल्लुक है, किस मुआशरे से ताल्लुक है. वाकया मैं तो सुनाने से कासिर हूं. मैं आपको लिए चलता हूं. इस वाक़े के लिए आप मुनासिब तरीन आदमी हैं, बिकॉज यू आर अ रिपोर्टर एज वेल एंड यू डू योर रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी मैटर. फैसलाबाद के वाक़े की बात कर रहा हूं जनाब. मैं समझ गया आपकी बात. और शर्म की बात यह है कि मैं फैसलाबाद से हूं. मुझे इस चीज, वो वाक़या देख के सुन के यकीन करें कि मुझे इस चीज़ पे शर्म आ रही थी कि मैं एक पाकिस्तानी हूं. मुझे ये शर्म आ रही है कि मैं फैसलाबाद का हूं यार. इसलिए कि एक गरीब घराने की एक बच्ची, आप सोचें कि वो कितनी मेहनत कर रही होगी. इस कंपटीशन के दौर में वो बच्ची डॉक्टर बन रही है. पता नहीं कैसे अफोर्ड कर रही है यार बच्ची. उसके साथ कितना जुल्म हुआ है, चाहे वो पैसे वाले हो चाहे सियासतदान हो. मुझे तो जो तकलीफ है मेरे लिए वो ये है कि नाम आ रहा है कि वो राणा सनाउल्लाह के जो है ना वो करता धरता है. शर्म आनी चाहिए इस बंदे को. और यकीन करें कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी रियासत आज अपना आप नहीं दिखाएगी ना तो आने वाला वक्त बहुत बुरा है. एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि उसे कहा गया. प्लीज वो तस्वीरें जरा दिखाते जाए साथ लोग. ये हैं वो कमीने लोग ना जी. वो शेख साहब की तस्वीर है जी इसमें. ये वो येलो कलर की शर्ट में यही शेख साहब ये येलो साहब जो है ये सेठ साहब है. वो इसकी बेटी उस लड़की के साथ पढ़ती है, क्लास फेलो है. क्लास फेलो. वो इससे मिलने घर आई है तो उसने उसे देख के कहा कि मैंने इससे शादी करनी है. नशे में था. उस लड़की ने कहा मैं इससे शादी तो नहीं कर रही ना. तो उसने उसे आर्गो किया होगा अपनी फ्रेंड को. उन्होंने उसे पकड़ा है, मारा है, हत्ता के सारे जूते आगे रख के उसे कहते रहे कि इन जूतों को चाटो. और यकीन करें कि ऐसे लोग, बेहिस लोग वहां पे मौजूद थे जो कह रहे हैं कि नहीं इसने जूते को चाटा नहीं है. और उससे माफिया मांग रहे हैं, उसके बाल काट दिए, उसके भवें काट दिए. जुल्म की इंतहा है. तमाशा खुद भी बन जाओगे अगर देखोगे लोगों का. तमाशे से बचो. बाबा जी आप प्लीज कुछ क्विक वर्ड्स इस पे. देखें, बात यह है कि ये तो वो वाक़या ना जो रिपोर्ट हो गया. ऐसे कई हज़ारों वाक़े ऐसे हैं कि गरीब आदमी हो तो ये तो अभी तो इस वाक़े की सर और पैर का भी पता नहीं. जमानत बड़ी जल्दी हुई वैसे. सर जमानत हो चुकी है बड़ी जल्दी. 50,000 रुपए. लेकिन बात सिर्फ ये है, देखें
ایک تو پاکستان کے عدالتی نظام پہ بات کرنا تو پھر تو نہیں، ہم تو 136 جنرل سی ملکوں میں جوڈیشری ہے، ہماری جوڈیشری کا نمبر 134 ہے. ہمارا چیف جسٹس وہ کام کرتا ہے جو اسسٹنٹ کمشنر کے لیول کا ہوتا ہے. پیچھے سے فرسٹ آ رہے ہیں ہم. اچھا بات یہ ہے کہ ایک باری آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک باری میں بابا نجمی صاحب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، یہی کینیڈا کی بات ہے 2-3 سال. تو بابا جی نے ایک بات کی تھی کہ یہ دھرتی رب دی ہوندی، یہ دھرتی رب دی ہوندی، قسمیں رب دی سب دی ہوندی. پھر سب دی ہوندی. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کو غرور پسند نہیں، لیکن میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں اس کی. میں سوال کر سکتا ہوں کہ جب اللہ کو غرور پسند نہیں ہے تو اللہ لوگوں کو مغرور بناتا کیوں ہے؟ اللہ بھی ان لوگوں کو دولت کو دیکھتا ہے اور کروڑوں لاکھوں انسان پاکستان میں بھوکے کیوں مرتے ہیں، غریب کیوں ہیں؟ یہ رب میں کی یہاں پہ تقسیم ہے. ایک منٹ ہے. بات یہ ہے کہ نظام، اگر آپ کہتے ہیں تو پاکستان کا جو نظام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. کوئی نظام بھی ہو، آج نہیں، شروع سے کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ آئی ایم سوری وہ بڑا انحطاط کا شکار ہوتا معذور ہے. معاشرہ. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ قائم نہیں رہتا، معاشرے قائم رہتے ہیں، لیکن جو انحطاط اور جو زوال کی کنڈیشن اس وقت ہے نا وہ سب سے یعنی قابل غور. معاشرے آپ خود بناتے ہو، معاشرہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب چھوٹی سی ایک بات آتی ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اور نماز تو پڑھتے ہو، آپ کو اس کا مقصد نہیں پتا کہ ایک صف میں آپ کو کیوں کھڑا کرتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو، ہمیں جانا ہے اپنے مہمانوں کی طرح. لیکن یہ دیکھیں نا، اگر وہاں پر ہم تذلیل فیل کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں. ویری پراؤڈ، ویری پراؤڈ. Do you understand what I'm saying? Yes. Okay, my English is good, look at this. Even they understand Urdu. اچھا جی، تو دوستو جو آج کے ہمارے مہمان ہیں نا، یہ ماشاءاللہ دونوں وہ ستارے ہیں جنہوں نے شرمندگی سے ہمیں بچا لیا. اس پروگرام میں ایون آؤٹ ہو گیا کہ اگر ہم اس پہ شرمندہ ہیں نا تو ہم آپ پہ فخر محسوس کرتے ہیں. کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک بندے نے ایک کیلا لگایا مسجد کے باہر کہ شام کو کوئی نماز کے لیے آئے گا نا تو اس سے ٹھوکر لگے گی، شاید وہ زخمی بھی ہو جائے تو کل نہیں آئے گا کہ اندھیرے کی وجہ سے میں نہیں. ایک نے وہی کیلا لگایا، اور وہ کیلا اس لیے لگایا کہ کوئی آئے گا مسافر اپنا گھوڑا وہاں پر باندھے گا اور جا کے مسجد میں نماز ادا کرے، اسے پریشانی نہ ہو کہ واپس آ کے گھوڑا نہ ہو اور پتہ نہیں پھر جا کے مسافت کیسے طے کرنی ہے. تو یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے کیلا لگایا. کیلا اس طرح سے لگایا کہ دوستو کام کرنے کو جو طریقہ ان کا نا مجھے بڑا پسند آیا ہے. جب بھی آپ بولتے ہو نا کیفے، فوراً میں کیفے چلیے، کافی پیے، یہ کریے وہ کریے، ہے نا. کہیں آپ کے دماغ میں تو پونڈی شنڈی بھی آتی ہوگی نا کہ چلو جا کے وہاں پہ دیکھیں گے، تاکیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جو کیفے ان لڑکیوں نے بنایا ہے، جو ان کی آرگنائزیشن نے بنایا ہے، اس کیفے کے بارے میں ہم آپ کو انہی سے سناتے ہیں. سو آئی وانٹ یو ٹو ٹیل اس. اردو بھی بولنا اندر ہے تاکہ مطلب کئی لوگ میرے واسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ادھر جو ہے نا پروگرام والے. تو بتائیں کہ آپ کا کیفے کیا ہے، آپ کی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور وہ کیا کرتی ہے، اور یہ بابے وہاں پہ کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. اوکے یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ. تو اس کیفے، اس آرگنائزیشن، اس تنظیم کا نام ہے اسٹوڈیو 89. اسٹوڈیو 89. اسٹوڈیو 89 زینا نے اسے شروع کیا. شی از دا فاؤنڈر ممبر. جی. واو. اور ایک تالی بنتی ہے بچوں، ایک تالی بنتی ہے. اور اس کے 3 حصوں کی بنیاد پہ اس کو جاری کیا گیا. ایک ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ، دوسرا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو جو بھی اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں کیفے میں جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کو نظر انداز رکھا جاتا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ ظلم نہ ہو جب ان کا پروسیس ہوا ہو. اور پھر تیسرا ہے کہ پلانٹ کے لیے انوائرمنٹلی فرینڈلی ساری چیزیں. تو یہ اس کے 3 مین حصے ہیں اس کے، جس کی بنیاد پہ یہ جاری کی گئی تھی آرگنائزیشن. اور اس کے اندر سارے کمیونٹی کی پروگرامز ہوتے ہیں اور سب فری ہیں. اور
फ्री मत बोले, ये बाबा जी तो रोजाना आ जाया करेंगे, फायदा क्या? वही आप इनके भी तो उधर वैसे ही- आप भी उधर जाते रहे हैं, आपको याद नहीं रहा कैफे 89 यार, इनके कैफे पे आप बैठते रहे हैं, मियां जो आपका दफ्तर होता था। समझ गया कि नहीं? समझ गया सही। मैं आई बीन टू योर कैफे, हाँ मैंने याद कराया है। पुरानी old location, the one on Tompkin and Eglinton Where is area. the new location? जी एगलिंगटन और एयरिंग मिल्स पे। Eglinton area. वो मेरे घर दे कोल है, मैं तो पहुंच गया कल। मैंने बोला ना ये मुफ्ताखिर, और ये है अभी सीनियर सिटीजन, मतलब he's already 79 इनके लिए years जो है old. ना वो वहाँ पे प्राइस लिस्ट जरा थोड़ी बढ़ा के सीनियर लगाइए। डिस्काउंट है सर। Senior discount. So basically, how you came up with this idea? It's fun, and then a very good cause as well, eh? Now you reach that Yeah, cafe 89. yeah, cafe. Yeah. हमने 15 साल पहले एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जिसका पर्पस था टू एड्रेस सोशल जस्टिस इश्यूज लोकली एंड ग्लोबली। और जिन बच्चों ने स्टार्ट किया था उस वक्त वो सारे ज़्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारी सिटी में कोई फ्री जगह नहीं है जहाँ लोग आ सकें, मिल सकें और स्ट्रैटेजाइज कर सकें कि दुनिया को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और we wanted to provide essentially a free space. We wanted to provide lots of community programming. And we were young and our friends didn't have money, so we wanted to be able to generate an income. Excuse me, I have to cut you off here. You said we very young. What do you mean by that? Don't say that. Look at this guy, poor guy, and then look at these guys. Okay, you know how much black color he uses every week? Okay, like I don't go black anyways, बदनाम ही कर देता है वाह। but look at if your beard is white, why the It's hell? a fashion, man. So please take those words back. Okay, that word. You are still young. Thank you. Yeah. So carry on with the younger game. Okay. Well, we wanted to generate an income for the community programs as well. So every coffee that somebody buys, every cappuccino, the money goes back into community programs. हम youth के लिए बहुत programs करते हैं, हम seniors के लिए भी programs करते हैं, और हम free space हैं तो बहुत सारे community organizations हमारी space use करती हैं। This is beautiful. I'll basically do this. If you guys Wonderful. justice. मुझे याद मुझे जो पिछले सेगमेंट में हमारी जो मेरी तकलीफ थी ना, बिलीव करें कि मुझे ये बच्चियां देख के मेरे अंदर एक नया जोश और नया जज्बा पैदा हुआ कि हमें अगर कहीं पे ऐसी पोजीशन आती है कि जहाँ पे हमें नदामत होती है तो ऐसे बच्चों को देख के हमारा सर फख्र से बुलंद हो। अच्छा, एक चीज़ में ये बुढ़ापे के असरात होते हैं, आप लोगों को मैं अभी एहसास दिलाता हूँ, लेकिन मैं इनसे क्योंकि बहुत यंग हूँ अभी, इन्होंने कहा कि पिछले सेगमेंट में, इनको ये नहीं पता कि वो तकरीर इसी सेगमेंट के शुरू में थी। ठीक है? मैं नहीं कहना चाह रहा था आपको कि अभी जो रिसेंटली हमने किया, अच्छा वो तकलीफ की अब बात फख्र हुआ है ना? मुझे फख्र है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपनी टीम शोकेस की तरफ से, आप वैसे भी तो मतलब मैं कम से कम 6 से 8 कप डेली टिम हॉर्टन की काफ़ी पीता हूँ डेली, ठीक है? थोड़ा याशी का मूड हो तो फिर मैं स्टारबक्स भी चला जाता हूँ। लेकिन अगर हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज गो टू दिस कैफे इफ यू आर अराउंड इन दैट एरिया और व्हाटएवर, इफ यू वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, ऑफ कोर्स वी गोना गो देयर एंड सपोर्ट देम आप वहाँ पे बिकॉज़ दे आर रहते या सपोर्टिंग। नहीं रहते, स्पेशल भी जाना पड़े तो जरूर जाए। जाना चाहिए। अच्छा, जाना चले स्पेशल भी जाना चाहिए। चले जी, तैयब साहब को एक क्रेडिट में देता हूँ कि तैयब साहब, बिकॉज आई एम ऑलवेज स्टक एट माय वर्क होल डे, तैयब इज और बाबा जी इज टू, बट बाबा जी लेटली जो है मैं ना, तो भाई they are इनके behaving bad। कैफे जो 89 है, मुझे बात तो खत्म करने देना, आप कैफे ऊपर जरूर बैठ रहे हैं। अच्छा तो बेसिकली होता ये है कि जी बाबा जी अक्सर पहले कॉफी के कप लाते होते थे, मेरे साथ पीते होते थे और जाते होते थे। अब तैयब ये करता है, तैयब आई एम थैंकफुल टू यू, नेक्स्ट टाइम प्लीज कॉफी यहाँ से लाना, इंशाल्लाह। नहीं तो खबरदार इधर ना सर जी वहाँ पे जाके पियेंगे स्पेशल। जाके पीने में मेरे पास टाइम नहीं होता, दिन में आपको पता है कि एक वक्त क्या सांस लेना मुयस्सर नहीं यहाँ पे होता। मैं एक ऑफर करना चाहता हूँ कि आपको प्रिंटिंग के मुतालिक कोई भी चीज़ चाहिए, डिज़ाइनिंग का, मैं जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। और अगर कहीं पैसे ले तो मुझे बताना, बिकॉज ही ओन्स अ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है? सो ही डिजाइन्स, नहीं ये तो मारेंगे जिन्होंने ये किया भाई, उन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना? ये अंजम अलवी साहब हैं, ये भी अपने हैं, ये भी
साइंस टू गो वाले ये उन्होंने पिक किया हुआ है. लेकिन इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ डिजाइनिंग, इफ यू वांट फ्लायर्स दिस एंड दैट, even though if मतलब मांगेगा तो wool sport like will 100% contribute money in there, that's not a problem at all. कम्युनिटी के लिए मैं अवेलेबल हूँ आपको जब आप. शुक्रिया. अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक बहुत ही यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी बैठी हुई है. तो आप कुछ गाना चाह रही हो आज? गाना सुनाना चाह रही गाना तो मुझे छू के भी नहीं गुजरता मैं ज़िंदगी में नहीं गा सकती कभी, लेकिन एक अच्छी बात मैं कहूँगी, ज़रूर. ऐब अपने देखें और उन्हें दूर करने की फ़िक्र करें, अच्छाइयाँ दूसरों की देखें और उन्हें अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करें. यार लवली है. ऐप देखो तो अपने देखो, अच्छाइयाँ देखो तो दूसरों की देखो. क्या बात की है लड़की ने ना. और हमारे मुआशरे में असल में जो है ना, वो जो शुरू में हमने बात की थी, वो हमारे मुआशरे में गलती ही ये है सिर्फ कि हमारा कोई भी रिश्तेदार बहन भाई कुछ गलत भी करके आ जाए ना, तो हम उसको जो है ना बेसिकली डिफेंड करना शुरू कर देते हैं. हम उसको लोगों से प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं. क्यों छुपाते हैं हम ऐब? अगर हम शर्मिंदा हैं तो सुधारो उनको यार. और जो हमारी कम्युनिटी में जैसे माशाल्लाह ये लड़कियां कर रही हैं, इनके साथ और भी बहुत सारे साथी होंगे वो कर रहे हैं, उनको अपनाओ. कुछ लम्हे हैं तो वो लम्हे यादगार बनाओ, वो लम्हे लोगों की खुशियों पे निछावर करो. हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से. वेलकम बैक टू शोकेस जी. वी कैन गो टू द गर्ल्स अगेन राइट अवे बिकॉज ये बाबे बहुत टाइम पास करते हैं और जब इनको नहीं यार, गर्ल्स के पास जाने से पहले वी कैन गो टू दैट द ओल्डेस्ट बाबा एवर. बाबा जी कुछ सुनाए ना आज, कुछ मोहब्बत पे, प्यार पे, कुछ जज्बे पे, कुछ कौम पे सुना. कौम पे मत सुनाना, आप कौम पे बहुत खुश कीजिए. I'm sorry for that. मैं आप रोमांस की बात कर रहे हैं वो सुना देते. अच्छा हाँ. रोमांस की मैंने कब बात की? हेलो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो. सैफुद्दीन साहब का एक शेर याद आ गया. जी जी. देखना कूचाए जाना की तरफ, देखना कूचाए जाना में कहीं सैफ न हो, देखना कूचाए जाना में कहीं सैफ न हो, एक साया सा नजर आता है दीवार के साथ. एक साया सा नजर आता है. इसकी बहर में फिर 2-3 शेर उन्होंने भी कहे, फराज में अगर कहें तो सुना देता हूँ. वो उनकी जरा सी शिकायत है. वो कहते हैं इस कदर खौफ है अब शहर की गलियों में के लोग, इस कदर खौफ है शहर की गलियों में के लोग, चाप सुनते हैं तो लग जाते हैं दीवार के साथ. बस एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पर तकरार भी करते हो खरीदार के साथ. जमानता तो हो ही जानी है. मुझे पता था इनके अंदर का जो है ना वो मजल पर मरता है. So do you guys like poetry? I like it very much. I don't always understand it. We have the same problem here. Like I don't know what he did, what he said, but you know, always do. This is basically one way. Oh wow wow. Oh wow 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 wow. This is so good. Oh my God, meaningful. यही काम होता है शायरी सुनने का. और उसमें क्या होता है? बाबा जी आपको भी शेर आया होगा? नहीं मैं सुना दी है मैंने. सुना दिया होगा. वो पहले मैंने गिरा दिया. मैं तो इस वक्त वो कैफे 89 में उसमें वो पुरानी यादों में गुम. वाह पुरानी यादें क्या? वो जब इन्होंने 10-15 साल को पता हम लोग रोज बैठते थे. We used to sit next there, door to you guys. Next door to you. Really? And it was 2008-9 or No, not that late. After 11-12. Yeah, somewhere. Well, past is past. Doesn't matter. It's 1 year or two. But your people are doing very good job for the youth also. And मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी अपनी कम्युनिटी में ये इस तरह के जो चीज़ें जो यूथ चलाते हैं और वॉलंटियर बेसिस पे चलाते हैं और उसमें को कमर्शियल शामिल नहीं होती चीज़. ये कैफ़े 89 कमर्शियल नहीं है.
Yeah. ظاہر ہے ان کے اپنے خرچے انہوں نے کرایہ دینا اس کو کہیں سے پورا کرنا ہے. But still they support اور the community. پرانی لوکیشن پہ بھی کافی میٹنگز ہوتی تھی. ایک بیسمنٹ بھی تھا آپ لوگوں کے پاس. Did you have a basement and you used to have some meetings there? ہمارے 2 فلورس تھے, وہ اوپر تھا, اوپر تھا. دوسرا فلور. ہاں ان کو اوپر نیچے کا پتہ نہیں چلتا. لیکن tell me something about it. Let's see, you know, the Christmas is around the corner, just basically couple more months, 3 more months, okay? Do you guys think this way too, کہ in a Christmas you're gonna have a Santa Claus and you know he will be sitting and you know the ٹلی بھی جا رہا ہوگا ادھر کر کے. So you guys are planning to do something? Not really. Not really? Okay, if you want to, we have a Baba. All we gotta do, you know, grow him a beard and he will be Santa Claus, trust me. Love it. اچھا مجھے یہاں پہ ایک کویشچن آپ سے کرنا ہے. آپ نے ابھی وقفے میں کہا تھا کہ آپ پاکستان جاتے رہے اور وہاں پہ بھی والنٹیئرلی آپ نے بہت کام کیا. اپنے ایجوکیشن پہ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کوئی ایسا پروجیکٹ کیا ہو یا کوئی بھی جو آپ سمجھتے ہو کہ جو آپ نے وہاں پہ پرومیننٹ کام آپ نے کیا ہے جس پہ ہم یہ اپنے پاکستانی کمیونٹی کو یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا پراؤڈ ہے جو یہاں پاکستان انڈیا امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. That question is to you. She never been to Pakistan. Some of the work that I've done, I would visit different non-profits and learn about the work that they do there. اس طرح میں نے ایکچولی پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ سیکھا ہے اور بہت ڈفرینٹ اسٹائل سے, کیونکہ آئی وڈ گو ٹو این آرگنائزیشن جو ریپ سروائیورس کی اسسٹنس کر رہے ہیں. پھر ایک اور آرگنائزیشن ہے جو عورتوں کے ساتھ جیل میں کام کر رہے ہیں, انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. ایک اور آرگنائزیشن ہے جو عورتیں اور بچوں کے جو رائٹس ہیں ان کی لیے کام کر رہے ہیں. ایک اسلام آباد میں ہے ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن, جو جن عورتوں کو ایسڈ اٹیکس ہوئے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. اس طرح پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت امیزنگ آرگنائزیشنس ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. اٹس ایکچولی ریئلی انسپائرنگ ٹو سی. Actually, you know, one thing I don't like, I really like about it that یار کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کچھ کردہ نہ کردہ جرم, اور پاکستان میں تو قانون بابا جی جیسا ہی ہے, جدھر مرضی لے جاؤ. اگر غور کرو نا تو وہ جو خواتین جیلوں میں 12 14 16 سالوں سے قید ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں انہیں جرم کیا کیا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں کلچر کچھ زیادہ ایسے, تو ادھر تو یہ ہے نا کہ اگر میں نے جرم کیا نا تو میرے ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں کو کوئی بندہ نہیں پوچھے گا. They can pick me up and take me to the jail. ادھر یہ ہوتا ہے جی پہلے اس کی بھینسیں کھولو, پھر اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا لو, پھر اس کے ماں باپ کو اٹھا لو, یہ وہ. اور اس چیز میں بھی بہت سارے, because I belong, you know, from Pakistan, I belong to a village and our culture is a little bit tough and rough. Okay, I have seen that a lot. اور میں آپ لوگوں کی طرح lucky enough نہیں تھا کہ جی ادھر پیدا ہوتا یا ادھر 6 year old ہوتا whatever. So I have lived good 24 5 6 years of my life. اس طرح تو پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں بہت پرانا پتہ چل گیا انسان میں نے بھی 2-3 سال وہاں پہ گزارے ہوئے ہیں پاکستان میں. Let's do it this way, ہے نا. So I have seen that life, I have seen this life, but do something whatever you can for those women who are basically in a jail for some reason, because میں تو یار I feel so bad about them. I have seen, I know few people, ان کے مطلب ایون کہ بیبی بھی ان کے ساتھ وہاں پہ گرو کرتے ہیں یار. That's right. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کے حوصلے کی اس لیے بھی داد دینی چاہیے کہ یہ بچیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں. ہمیں مجھے اس کا خوشی ہے کہ جو یہاں یہ کر رہی ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. چیلنج کو فیس کرنے کا ان کے اندر حوصلہ ہے تو اس کے لیے کریڈٹ ان کے ماں باپ کو جاتا ہے. بالکل جی بالکل. ایکچولی لیٹس کلیپ فار دیم ایز ویل نا, ان کو انہوں نے وہ سوچ ان میں ڈیولپ کی ہے. ٹھیک ہے نا, اور جو انسانیت کا جذبہ ہے نا, دیٹ مینز الاٹ. اچھا ہم جو ہے نا وہ ہمارا وہ والا سیگمنٹ آ رہا ہے, تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ بھی ہم کرتے ہوتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو نو کہ beside this work do you do any other work too? Your full-time cafe. I'm volunteering full-time right now, but I do, when I work for charities usually. Yeah, nothing but charity. Mostly. What about you? I work at a financial software company as a customer success manager. Lots of moolah. Good payroll. Good. بٹ اگین دیکھیں نا اپنے کام کے ساتھ بھی وقت نکالنا اور اس آرگنائزیشن کو اس کیفے کو ٹائم دینا, اٹس اے بیوٹیفل تھاٹ ایز ویل.
यू आर मैरिड आई थिंक, मैंने सुना है कि हस्बैंड पे बहुत जुल्म करते हो आप, यू नो लाइक यू बेसिकली यू नो ही इज बेसिकली सेकंड एट, जब भी वो कैफे जाता है ओके ये 4 कप तो धो दो, ऐसा वैसा कुछ होता है, यू नो क्लीन सम डिशेस? Well, thankfully हमारे बहुत volunteers हैं जो कैफे आके हमारे dishes धो देते हैं. सो उन्होंने वॉलंटरीली लिया आपकी शादी आपसे की? Yes, apparently. Apparently. So he helps a lot, ना? He is very helpful. He's Very helpful. supportive. He's very Even he मतलब बेसिकली घर में कपड़े भी वही इस्त्री कर रहे हैं, घर में क्लीनिंग भी वही कर रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह. Well, we use a steamer. Or you use Not the a- steam, not but still he is the one who's using it, not you, ना? We share responsibility. Sometime, you know, like okay. और उनके कपड़े कौन इस्त्री करता है? आपके तो वो गिरते करते हैं. We share responsibility. शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये उनसे पूछो कि 99.9% शेयर उनके पास है, 0.0001% बड़ी बात इनके पास है. बड़ी बात बड़ी बात है बड़ी बात है बड़ी बात है। बहुत अच्छी चीज होती है ये. सो गुड अंडरस्टैंडिंग ना. Yeah. आप उनसे रूठती भी हैं? डू यू नो गेट मैड समटाइम्स, एंग्री? Very rarely. Huh? वेरी रेयर. Very. वही रूठते हैं. He's pretty easygoing. ही इज प्रीटी इजी गोइंग. तो कहाँ से मिलते हैं ऐसे बंदे? Like where do you find these kind of people, you know, like By accident. by accident? या बाबा जी अल्लाह सुबह आपका भी एक्सीडेंट हो आपको. बाबा जी के साथ भी फिर एक्सीडेंट अपने हुआ काम कर दिया, फैला You बना know, दिया our- फिर. मैं तो कहता हूँ कि ये एक्सीडेंट तो हमारा बार बार हो, आपका तो हर रोज ही हो, है ना? बट देखें काफ़ी ये बच्चों की बातें, मतलब खास तौर पे जो अपने वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, We share responsibility. बहुत बड़ी बात। That's a sad answer. दैट्स अ वेरी स्मार्ट। Baba ji share responsibility too. They share house as well, you know. He have a couch in a house and she got rest of the house. So Baba ji basically share a house. No, but I found a new place. Though I didn't know that they have shifted to Now Ahmedabad. most of the time he'll be sitting there and but up there is no basement. Huh? No, but the coffee is good. Find a nukkar. You know what nukkar is? Okay, just find a nukkar for him. Okay. Put one chair and that's about it. Done. A little desk. Baba ji मेज चाहिए? No, they have small table. They have small table. They have bench अगर मैं also. ਉਹਦਾ owner ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ you don't understand, this is what's Yeah. you know out of that. Okay, now we're going to talk to the second guest as well because our time is running out. Are you planning to find accidental Yes, hopefully. hopefully? So do you agree with that accident idea? Yeah, I think it's a good idea. That's a good idea. So you're gonna use and abuse that husband of yours, future husband, the way she is doing it? I don't think she's talked about using and abusing. I think she talked about shared responsibilities, and Sharing yeah, responsibility. I do like and what that. like there's a percentage of the responsibility. So what percentage do you like? Like the way she is on the 99.9%. So what percentage you are looking for? Because you know. It depends on the accident. It depends on accident. Oh, you know, yeah, that's true. That's a beautiful answer. Beautiful. Okay, thank you very much for being on our show. हम उर्दू में time running out हो रहा है हमारा. Now the last question from both of you. You've probably been to so many places, so many shows. ये वो. How was your experience with Team Showcase? How was the experience being here, one by one, please? It was a lot of fun. Lot of fun. Yeah, absolutely. Yeah, no, it was a great time. I enjoyed listening to all of you to speak about different issues. Enjoyed like the jokes as well, and also covering serious issues, the poetry. It's a good time. Thank you for having us. ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ. ये कैफ़े एक ऐसी चीज़ है, बस आप यही समझे कि ये एक कॉम्पल है अभी. She is trying her level best to take it to that place where एक तना बड़ा होके शजर बन जाए और उसकी छाँव में बहुत सारे लोग बैठे. नेकियां कमाना आसान नहीं होता. I once again Team Showcase will basically clap for your effort and we will try our level best to help you as much we can ever. It was honestly honored to have our youth doing something good on our show. ख़वातीन हज़रात, अब हम चलते हैं आज की
अच्छी बात की तरफ, क्योंकि मारुख जो है ना वो मुझे लाल आंखों से घूर रही है। यहाँ आंखें लाल हैं या ये शेड आ रहा है तुम्हारी आंखों पे ना इनका? ये जो मछलियाँ नहीं पहनी हुई तूने, लाल पीली नीली काली, आंखें चमक गई हैं शर्ट पहन के। अच्छा, आंखें चमक रही हाँ हैं। जी। सो आज की अच्छी बात, आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में अपनापन तो सब दिखाते हैं, लेकिन दरअसल अपना कौन है ये सिर्फ वक्त बताता है। ज़िंदगी में अपनापन तो सब दिखाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपना कौन है ये वक्त बताता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि जब मारुख ने दिखाने की बात की है ना, तो उसने अपने साथ ही बाल ऐसे किए और बुंदा भी दिखाया है। तो ये बुंदा भी मारुख ने दिखाया, लेकिन बाकी दोस्तों असल में हकीकत यही है कि दोस्त होता नहीं है रात मिलाने वाला, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। कई दफ़ा जब आप लड़खड़ाओ तो वो कदम हटा के चला जाता है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि रब के आसरे छोड़ जाता है। हम सबको रब का आसरा सबसे बड़ा आसरा है। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। टीम शोकेस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ला रहा हूं आपके शहर टोरंटो में हम अवार्ड्स 24 सितंबर 2022 at First Ontario Centre. So to book up your tickets on 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton. An elegantly designed contemporary convention, banquet hall, wedding venue and conference center. Prime convenient location, close to Mississauga, Milton and Oakville. With extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Celebrate wedding, corporate and social events. Treat your guest with a tasty cuisine menu created by our award-winning chefs. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Call now 416-710-6777 or visit pantspromo.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज मोमिन साकिब और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं फॉर द 8th हम अवार्ड्स हैपनिंग ऑन द 24th ऑफ सितंबर एट द फर्स्ट ओंटारियो सेंटर, जहां पे मैं नॉमिनेट हुआ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी एट द इवेंट एंड हैव सो मच फन. सो आई वांट यू ऑल टू गो एंड बुक योर टिकट्स राइट नाउ. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे यार, आप लोग अभी तक गए नहीं?
Go and book your tickets right now. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-2 the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 416-817-1313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। There are only 3 beneficiaries to your estate: the government, your favorite charities, and your family. Which 2 would you choose? Let me show you how you can convert taxes into donations while leaving a bigger legacy for your family. Call and let me show you how. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। कभी कभी कुछ किरदार बहुत करीब होते हैं आपके दिल के, और फिर जब उन किरदारों के लिए आपसे इतना प्यार मिले तो और भी अच्छा लगता है। न्यूज़ इज़ आई एम नॉमिनेटेड एज ज़ेबा इन फांस। जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे फर्स्ट ओंटारियो सेंटर में ऑन द 24th of September फॉर 8 हम अवार्ड्स। भूलिएगा मत, टिकट्स फौरन बुक करा लें, इंशाल्लाह मिलेंगे। On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. सुने, किस बात का इंतजार है? क्या वेट कर रहे हैं? Go and book your tickets now. हम सब आ रहे हैं पाकिस्तान से आप सब से मिलने in Canada. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios.
With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities. CFO SIM 33094 or visit deanandassociates.ca. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,000 or a hand pump for $600. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.